کی من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. سلام به شما بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است. این لحظه همراه شما. ما با برنامه دنیا پر از جوانی هستیم تا از بهترین لحظه های دنیای جوانان، شوق و آرمان ها و شادی و هوس آنها بگوییم، از استعدادها تا دستاوردها. پس در این سفر همراه ما باشید. آمدی گل به سرو، گل به برو، گل به قدم، آمدی سر به دری خانه در بسته زدم، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. تو هم کوچه خموش است بیا، دلی من چشمه فریادی خروش است بیا، همه جا خلوت و هم کوچه خموش است بیا، دلی من چشمه فریادی خروش است بیا، غزلی حرفی خوشی زینت یک شعری تری، بیت مهتابی من زمزم پوش است بیا. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. آمدی گل به سرو، گل به برو، گل به قدم، آمدی سر به دری خانه در بسته زدم، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، امروز ما در مرکز سلامتی رقم 4 شهر خوجند قرار داریم و اینجا با یک جوانی که امروز در ساحه تیم موفق گشته است هم صحبت خواهیم شد. بیننده های عزیز، این لحظه ما در اتاق کاری دیرکتور مرکز سلامتی شهری رقم 4 شهر خوجند خدایزاده دانیاری شیر قرار داریم. این نفر در برابر جوان بودنشان به خود یک مسئولیت بزرگی را قبول کردند.
السلام علیکم، روز خوبه داشته باشید. السلام علیکم، روز شما نیز بخیر باشه. ما گروه کاری برنامه دنیا پر از جوانی است. امروز آمدیم تا به کشور عزیزمان بار دیگر اثبات کنیم که امروز جوانان ما در برابر جوان بودنشان باز به خود مسئولیت‌های بزرگی را به دوش دارند. سراول سوال نخستین من چنین است که چگونه شما مخصوص طبیب شدن، دکتر شدن را انتخاب کردید و چرا این راه را انتخاب کردید؟ تشکر زیاد. کسب طبیب بسیار هم یک کسب نازک و پرمسئولیت می باشد. راستی گپ در عنوان مکتب خانی بود که یکی از خویشاوندان ما حاضر که طبیب پیش قدم می باشند جمعیف یونسبوی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان داخل شدند و هر باره که ما آن کس را با خلط سفید می دیدیم و از همون دوره های مکتبی در دل من آرزوی طبیب شدن پیدا شد و من در جای اول برای طبیب شدن این تیاری خوب دیدن در کار. من خیلی که برنامه ما درباره جوانان است، جوانی است، بسیار عاملای هستند که من این جوانان رو، من خوانندگان مکتب رو از راه ها میگردانم. مشکل است داخل شدن، هر کس داخل نمیشد. من خیلی سخنها بسیار به ما نیز آشنا بود و باید در زندگی اکتیویست شدن در کار. و من خیلی که بعضی حالتهای هست که همه شرایط ها مهیا هست، اما با یک سخن، با یک نسبت یگان کسب، نسبت یگان کار پیسیمیست میگونه خیلی انسان ها رو که از دست میکشن از همون مقصد خود، از همون. و همین طور ما مقصد گذاشتیم در پیش خود که من باید در آینده طبیب شوم. تیاری های خوب دیدیم با یاری استادانمون که ما را تا به داخل کردن دانشگاه آماده نمودن در ناحیه. من همین بود که از فن خیمیا از صنف نهی از سال 2009 تا صنف 11 در المپیاده ها اشتراک میکردیم، المپیادهای منطقوی، ناحیوی، ولایتی و اینچنین اولین خوانندگانی بودیم که از ناحیه در المپیاده بین المللی از فن خیمیا اشتراک کرده سزاوار سرتیفیکت المپیاد بین المللی شدیم. سال 2012 به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا طریق بوجوی داخل شدیم و آن را با سر بلند سال 2018 ختم نموده اختصاص سرایت شناس را گرفتم. بهترین در دوره تحصیل یا کار کدام لحظه خاطرمان است که تا هنوز در خاطر شما نقش بسته است؟ دوره تحصیل بسیار هم یک دوره به همگان من فکر میکنم یک دوره خاطرمان به حساب می رود. دوره های دانشجویی من استادانی که با ما درسگویی میکردن در دانشگاه تا حال هر باره که ما با شهر دوشنبه رویم از حال استادان خبر میگیریم. بسیار حالت های فراموش نشونده موجود بود. با یکی از بعد از ختم دانشگاه یک حالتی بود که اصلا از یاد نمی رود، هنگامی به کار قبول شدن. وقتی که ما بعد ختم دانشگاه کورس اینترناتور را خواندیم و اینترناتور را در بیمارخانه کسلی های سرایتی همین شهر خوجند به اتمام نرسانیده، من وبای عصر بیماری کووید 19 آغاز گردید و بیمارخانه کسلی های سرایتی شهر خوجند کرانتین اعلان کردند. ما باشد به سرحد و فرودگاه سفربر کرده شدیم که تا اینکه شخصانی از دولت های سرایت یافته رو برای ایزولیاسیا به بیمارخانه ها انتقال نماییم و همه خیلی حالت شد که ما شبانه به زانه های سرخ در آمده مدت 14 شبانه روز به بیماران گرفتاری کووید 19 کمک میرسانیدیم و روزانه بیکار بودیم.
манаме як шахс сабаб шуд ки ба ман гуфтанд ки барои чӣ бекоред ё ки шумо низ аз духтурӣ даст кашидед ҳангоми пандемия. Аммо мо ҳолатро фаҳмондем ки шабона мо кор мекунем, рӯзона истироҳат. Баъд он кас ба ман тавсия доданд ки ба маркази саломатии Чор равед, онҷо кор ҳаст. Манаме ҳолате буд ки рости гап ҳамин ҷо ман омадам, ҳамахел тасодуфӣ омада даромадаму мана роҳбарияти марказ худама шинос кардам. Ин моҳи майи соли 2020 буд. Бе ягон мамнуният манро ба кор гирифтанд. Мана мо дар маркази саломатӣ ба зиёда аз 55 000 аҳолӣ хизматрасонӣ мекардем ва дар муддати кӯтоҳ пурра манамон назорати бемориҳои COVID-19 пурра дар дӯши ман буд ва ҳама хел шуду мо корро оғоз намудем. духтури ҷавон будан чӣ гуна масъулиятро талаб мекунад? духтури ҷавон будан ин бисёр ҳам як масъулияти зиёдро талаб мекунад, ба он хотир ки рости гап мо мушкилиро ҳис накардем, ба хотири он ки дар даврони вазнинӣ ба кор қабул шудем ва бисёр ҳам як бовар кунед шабу рӯз кор мекардем. ман шахсан худам рӯзона дар марказ кор мекардам, шабона дар зонаҳои сурхи беморхонаи клиникаи вилоят ва беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Хуҷанд. ва ҳама хел муддати 1 сол гузашт кору фаъолиятамо саршавӣ коромо дар ҳамин гуна вазниниҳо. баъд аз ӯ мо дигар ягон хел мушкилиро ҳис накардем. ва ман як чӣ гуфтанӣ ҳастам ки агар ки чуноне ки дар сар гуфтем мақсад гузоштем, ман бояд табиби хуб шавам, ҳатман кӯшиш кардан дар кор чӣ баландию чӣ пастиҳое ки мебиёд, вақте ки мо мақсад гузоштем ба ҳамун самт ҳаракат кардан дар кор ки то ин ки ба ҳамун ҷо расем. ва дар таҷрибаи худ гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки кӯшиш намудем ҳатман ба мақсадамон низ мерасем. дар давоми фаъолияти кории хеш то имрӯз ба кадом дастовардҳо ноил гардидед? пеш аз ҳама мо бояд шукронаи истиқлолият кунем, шукронаи тинҷу оромӣ кунем ки дар чунин як давлати тинҷу ором мо зиндагӣ мекунем, фаъолият мекунем ва фикри худро мегӯем. мана имрӯзҳо чӣ хеле ки мо мебинем аз тарафи пешвои муаззами миллат баҳри саводнокгардонии аҳолӣ, баҳри фаҳмиши дарки ҳамин таърихи миллати тоҷик ки бисёр ҳам бою ғанӣ аст, чӣ гуна озмонҳо эълон карданд. маҳз ҳамин тинҷу оромӣ, истиқлолият буд ки ҳамаи ҳамин корҳои моро ба назар гирифта дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба ҷавониам нигоҳ накарда моро дар ҳамин вазифа таъин намуданд. рӯз ба рӯз соҳаи тандурустӣ инкишоф ёфта истодааст. маҳз бо дастуру супоришҳо ва ғамхории пешвои муаззами миллат, асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти мамлакатамон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалии Раҳмон аст ки соҳаи тандурустиро рӯз ба рӯз ба пеш бурда истодаанд. яке аз нишондиҳандаҳое ки барои ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи тиб аст, ин ҳарсола музди маоши кормандонро баланд бардошта истодаанд ки инам яке аз сабабҳои ҳавасмандгардонии кормандон мешавад, ба кор ҷалб намудани кормандон мешавад ва сидқан ба халқ хизмат кардани онҳо мебошад. маркази саломатӣ асосан вазифааш беморонро дар марказ қабул карда ва ташрифҳо ба хонаҳо мебиёранд. хизматрасонӣ ба занони ҳомиладор, ба кӯдакони навзод, дигару дигар. ҳамаи ин корҳоро мо дар якҷоягӣ бо аҳли кормандон ба роҳ монда кӯшиш менамоем ки
ҳамин вазифаро ба мо боварӣ кардан, хизмати халқро намуда, аз ҳар гуна бемориҳои сироятию бемориҳое ки музмин мебошанд халқро аз ин чизҳо эмин нигаҳ дорем. ояндаи соҳаи тандурустии кишварамонро чӣ гуна дидани ҳастед? ояндаи соҳаи тандурустии кишварамон мана аллакай ба чашм менамояд ки рақамикунонӣ рафта истодааст ва мо боварӣ дорем ки дар муддати кӯтоҳ ин кор ба анҷом мерасад. инам яке аз дастовардҳои беҳтарини соҳаи тандурустӣ мебошад ки аллакай дар давлатҳои аврупову амрико ин чиз ҷорӣ карда шудагӣ аст ва таҷҳизотҳо рӯз ба рӯз бо дастгирии ҳукумати мамлакат, ҳукумати вилоят, ҳукумати шаҳри хуҷанд, мана муассисаи мо ҳамасола бо таҷҳизотҳои замонавӣ муосир таҷҳизонида мешаванд. ин ҳам бошад баҳри хизматрасонӣ, баҳри мана як мушкилии аҳолиро осон кардан. ман боварӣ дорам ки чӣ хеле ки сол ба сол дастгирӣ мекунанд, дар муддати кӯтоҳ соҳаи тандурустии мо ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад. мана чӣ хеле ки мо медонем ҳамагон ки мо ворисони Синои бузургем ки то ҳоло аз асару мақолаҳои Абуалӣ ибни Сино дар донишгоҳҳои ғарбу шарқ дарсомӯзӣ мекунанд, ихтироотҳо мекунанд ки зиёда аз 10 аср пеш инро олим, мутафаккир, файласуф Абуалӣ ибни Сино аллакай дар китобҳои худ қайд кардагӣ буд. ва мо бояд аз ин фахр кунем ки мо ворисони чунин шахсияти бузург ҳастем ва исбот созем ки мо давомдиҳандаи кори ин шахсияти бузург мебошем ва соҳаи тандурустии мамлакатро дар муддати кӯтоҳ ба қуллаҳои баланди касбӣ расонем. мехостам шиори шуморо дар зиндагӣ бидонам, чун ин қадар пешсаф ҳастед. шиор гуфтед, дар зиндагӣ бояд мақсад бошад. шиори ман ҳамин аст ки бояд ба мақсадам расам. вақте ки ман як мақсад мондам дар назди худ, кӯшиш мекунам ки чӣ баландию чӣ пастию чӣ мушкилие ки мешавад, ман бояд сӯи ҳамон мақсади худ ҳаракат кунам ва ба мақсади худам расам. чӣ паёме доред ба ҷавононе ки мехоҳанд дар соҳаи тиб муваффақ шаванд? аввалан ба кулли ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки шукронии ҳамин истиқлолият кунанд, шукронии тинҷию оромӣ кунанд ки чуноне ҳар рӯз мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз интернет мебинем. давлатҳое ҳастанд, аҳолие ки ҳаст дар рӯи ҷаҳон барои тинҷию оромӣ орзуи тинҷии оромиро доранд. орзуи тинҷии оромиро доранд ва мо бояд сараввал шукронии ҳамин тинҷию оромӣ кунем ки тамоми шароитҳо барои ҷавонон муҳайё гардида истодааст. мана як маркази вилояти худамон ки шаҳри хуҷанд, мана ҳамаш барои ҷавонон аст. дар соҳили Сирдарё роҳравое сохтагӣ ҳастанд ки мақсад чист? мақсад ҷавонон ба варзиш рӯ оранд. саломатӣ якум дараҷа аз ҳамин варзиш вобастагӣ дорад. чӣ қадаре ки ҳаракат шавад, чӣ қадаре ки ба варзиш машғул шаванд, ҳамин қадар гардиши хун нағз мешавад ва саломатии худро ҳифз мекунанд. ва ҷавононе ки хоҳиши ба соҳаи тиб дохил шудану дар оянда табиб шудан мехоҳанд, гуфтанӣ ҳастам ки танҳо ҳама шароитҳо ҳаст, танҳо кӯшиш аз тарафи худашон устодонро қадр кунанд, ба ҳар як гуфтаи онҳо гӯш андозанд ва кӯшиш намоянд ки ба донишгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон, ба донишгоҳҳои тиббии хориҷ аз кишвар дохил шуда як мутахассиси соҳавии хуб шуда
гашта омада ба ватани худамон хизмат кунанд و соҳаи тандурустии худамонро пеш баранд. تشکر زیاد. ما برای شما باز هم موفقیت‌های پی در پی را تمنا داریم. بگذار همیشه موفق باشید و به پیش قدم گذارید. تشکر زیاد به شما نیز برای کامیابی‌ها خواهانم. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، در بخش پیک جوانی امروز ما به شما از دستاوردهای بزرگ جوانان که در طول یک چند هفته به دست آورده‌اند به شما خواهیم گفت. اگر خواهید بدونید کدام جوان صاحب چگونه دستاورد گردیده است، پس با ما بمانید تا شاهدی پیک جوانی گردید. گروه سرایندگان اکادمی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ در نامیناسیون سرایندگی اکادمی در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار جای دوم گردیدند. و سزاوار جای دوم انسامبل سرایندگان اکادمی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر کوچک. умаров беҳрӯз варзишгари ҷасуру шуҷои вилояти суғ дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар шаҳри элвахи ҷумҳурии озарбойҷон баргузор гардид соҳиби медали тилло гардид. инчунин аъзамҷон ҳасанов дар риштаи бокс бо медали нуқра сазовор дониста шуд. ҷавонон бояд бо дониш, бо хират ва бо заковати худ ҷаҳонро ба ҳайрат оранд ва бахши махсуси мо донишвар аст ки аз дониши ҷавонон мегӯяд. пас дар бахши донишвар бо мо бошед то аз дониши ҷавонони ҳушманд бохабар бигардем. ассалому алайкум. барномаи дунё пур аз ҷавонӣ сабт шуда истодааст ва мо бахше дорем, бахши донишвар, ва дар ин ҷо ба шумо саволҳо пешниҳод мегардад. агар ба ҳамаи саволҳо ҷавоб додед, шумо соҳиби тӯҳфа мешавед. саволи аввал чунин аст: агар 7 ҷамъи 5 зарби 2-ро ҳисоб кунем чанд мешавад? 17. беҳтарин. системаи ҳозима ва нафаскашии инсон кадом аст? кадом ҳайвон метавонад муддати дароз бе об зиндагӣ кунад? формулаи об чи аст? H2O. беҳтарин. ки нахуст романи даврони нави тоҷиконро навистааст? бобоҷон ғафуров. ки нахуст романи давраи нави тоҷиконро навиштааст? Сотим Улуғзода. Не, хатост. кадом рассом Монализаро тасвир кардааст? мутаассифона шумо ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоб дода натавонистед. мо барои шумо комёбиро таманно дорем. ассалому алайкум ҷавонон. барномаи дунё пур аз ҷавонӣ сабт шуда истодааст ва мо бахше дорем бо номи донишвар. ва ин лаҳза ба шумо чанд савол пешниҳод мекунем. агар ҳамаи саволҳоро ҷавоб додед, соҳиби тӯҳфа мешавед. якум саволи мо чунин аст: агар 7 ҷамъи 5 зарби 2-ро ҳисоб кунем чанд мешавад? 7 ҷамъи 5 зарби 2 17. бале, дуруст аст. системаи ҳозима ва нафаскашии инсон кадом аст? меъда ва шуш. кадом ҳайвон метавонад муддати дароз бе об зиндагӣ кунад? қурбоқа дароз зиндагӣ мекунад. мутаассифона ҷавобаш штур аст. бале. формулаи об чи аст? H2O. беҳтарин. ки нахуст романи давраи нави тоҷиконро навиштааст? бобоҷон ғафуров. не, садриддин айни. кадом рассом Монализаро тасвир кардааст? Леонардо да Винчи. бале. мутаассифона шумо ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоб дода натавонистед. мо барои шумо дониши бештарро таманно дорем. ассалому алайкум. духтара шумо мумкин барномаи дунё пур аз ҷавонӣ сабт шуда истодааст. ин лаҳза мо мехоҳем ба шумо 6 саволӣ пешниҳод кунем. агар ба ҳамин саволҳо ҷавоб додед, ғолиби тӯҳфа мешавед. иштирок мекунед? биед як санҷед доништонро. саволи аввал чунин аст: агар 7 ҷамъи 5 зарби 2-ро ҳисоб кунем чанд мешавад? системаи ҳозима ва нафаскашии инсон кадом аст? Sistemi hazine. Şuş. бале, шуш ва меъда. кадом ҳайвон метавонад муддати дароз бе об зиндагӣ кунад? бале, баландтар.
بله شتر میتواند به آب زندگی کند. فرمولای آب چی است؟ اشکو بله کی نخست رامانی دوره نوی تاجیکان را نوشته است؟ بابا جان رامانی رامان. کدام رسام مونالیزا را تصویر کرده است؟ نه متاسفانه شما به همه سوالهای ما جواب داد نتوانستید. ما به شما دانش بیشتر را تمنا داریم. السلام علیکم. شما رو ممکن برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است. این لحظه ما بخش دارم، بخش دانشور، و در اینجا به شما 6 سوالی پیشنهاد میکنم. اگر شما به همه سوالها جواب دادید صاحب تحفه میشوید. اولین سوالی ما چنین است: اگر 7 جمع 5 ضرب 2 را حساب کنیم چند میشود؟ 7 جمع 7 ضرب 2 7 جمع 5 ضرب 2 17. بله. سیستم هاضمه و نفسکشی انسان کدام است؟ شوش و شوش. کدام حیوان میتواند مدتی زیاد به آب زندگی کند؟ شتر. بله. فرمولای آب چی است؟ H2O. بله. H2O. کی نخست رامانی دوره نوی تاجیک را نوشته است؟ یعنی اولین رمان را کی نوشته است؟ حاضر من این رو میدونستم. متاسفانه شما جواب گفتن نتوانستید. صدرالدین عینی میباشند. کدام رسام مونالیزا را تصویر کرده است؟ این رو هم نمیدونم. متاسفانه شما به همه سوالهای ما جواب دادن نتوانستید و صاحب تحفه هم نشدید. ما به شما دانش بیشتر را تمنا داریم. باشید. السلام علیکم جوانان. برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما این لحظه به شما 6 سوالی پیشنهاد می‌نماییم. اگر به همه سوال‌ها جواب دادید شما صاحب تحفه کوچکی ما می‌گردید. اولین سوالی ما چنین است: اگر 7 جمع 5 ضرب 2 را حساب کنیم چند می‌شود؟ 17. بله. سیستم هاضمه و نفسکشی انسان کدام است؟ شوش و معده. معده و شوش. کدام حیوان میتواند مدتی زیاد به آب زندگی کند؟ شتر. بله. نه. شتر. فرمولای آب کدام است؟ H2O. بله. کی نخست رامانی دوره نوی تاجیکان را نوشته شده است؟ مقصد اولین رمان از کی بود؟ سردختر ادبیات تاجیک صدرالدین عینی. بله درست. کدام رسام مونالیزا را تصویر کرده است؟ لیوناردو داوینچی. بله. شما به همه سوالهای ما جواب گفتید. ما شما را صاحب این تحفه کوچک میدانیم. غالبیت برک باشد. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانی فرصتی نادر است و ما باید هر لحظه آن را قدر کنیم و با غیرت و کوشش خود سهمگزار به وطن عزیزمان باشیم. ما باید این وطن را آباد و آسوده نگاه داریم، زیرا جوانان نیروی بزرگ و سازنده ملت هستند. برنامه دنیا پر از جوانی است این لحظه به انتهای خوش میرسد. خیر عزیزان، تا برنامه‌های آینده. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.